A very good evening and warm welcome to Dhamma Television's Collective News. This is Sastrit Khadki. Let's move on to today's headlines. NAST handed over a swab collecting mobile vehicle to KMC. Prime Minister Oli inaugurates community health post at Ghunsa. Late King Birinda's private residence Sri Sadan opened from today. MOSP demands clarification from 4 laboratories in Kathmandu. Chinese Ambassador Yang Ki meets NCP Chairman Pushpakamal Dahal. 1,669 corona infection with 16 more deaths on Sunday. Basnet accused government of failing corona control and prevention. Speaker Agni Prasad Sapkota said that preparations are being made to convene the winter session of the parliament. 22 political parties and organizations stage national-wide demonstration against government. Here we go for news in detail. Nepal Academy of Science and Technology has handed over a swab collecting mobile vehicle to Kathmandu metropolitan city. As per the agreement reached between Foundation and Metropolis, on November 10, swab collecting mobile vehicle has been handed over for control and treatment of corona epidemic. Vehicle handed over by Foundation in Kathmandu on Sunday was constructed at a cost of Rs 500,000. At the handover ceremony, Vidyasundar Shakya, chief of Metropolis, said that corona will be tested in the wards as soon as swab collection mobile vehicle is received. Mayor Shakya said that it would be easy to collect swabs for PCR testing of disabled and senior citizens undergoing contact tracing. Similarly, an agreement has been reached between Foundation and Urban Health and Food Regulation Department of Metropolis to conduct food research. अझ यसलाई प्रभावकारी ढङ्ग बनाउनको लागि मोबाइल भ्यान हामीले तयार गर्ने भनेर निर्णय गर्यौं। त्यसको लागि प्राविधिक सहयोगको लागि हामीले नास्ता अनुरोध गर्यौं। त्यही अनुसार चाहिँ नयाँ भ्यान तपाईहरुको सामुन्ने छ र हिजो पनि हामीले भनेका थियौं आजबाट त्यो काम सुरु गर्छौं भनेका थियौं र विशेष गरिकन यो भ्यानले हामीले अशक्त ज्येष्ठ नागरिकहरू जो घरबाट विभिन्न कारणले विभिन्न दीर्घ रोगीहरू घरबाट चाहेर पनि हाम्रो स्वाब कलेक्सन सेन्टरसम्म आउन सक्दैनन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई स्वाब कलेक्सनमा विशेष यसले सहयोग पुग्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं र अहिले कलेक्सन र प्रविधि मैत्री बन्यो भनेर हामीले कोरोना हेलचक्राइ गर्नु हुँदैन। सबैभन्दा मूल कुरा भनेको सरकारको तर्फबाट हामी लागिरहेका छौं तर स्थानीय व्यक्तिहरू स्थानीय समुदाय पनि नलाग्ने भयो भने यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिँदैन। अब सरकारले गरिहाल्छ सबै जिम्मेवारी सरकारले निर्वाह गर्छ भनेर सर्वसाधारणले हेलचक्राइ गरियो भने यसलाई नियन्त्रण भन्दा बाहिर जान सक्छ। तर हाम्रो अनुरोध पनि छ हामी अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ। अहिले विशेष गरिकन हाम्रो वडा अध्यक्षज्यू र वडा सदस्यहरू त्यहाँ स्थानीय रूपमा रहेका कर्मचारीहरू व्यापक रूपमा खटिरहेका छन्। महिला स्वयंसेविकाहरू खटिरहेका छन्। विभिन्न सङ्घ संस्थाहरू खटिरहेका छन्। अहिले पनि हामीले विशेष गरिकन आजैबाट स्वाब कलेक्सन गर्ने भनेर हिजो पनि हामीले घोषणा गरिसकेका छौँ। विशेष गरिकन नेपाल सरकारले घोषणा गरे अनुसार यो लक्षित समूहको हामी निःशुल्क परीक्षण पनि गराउँछौँ। तर सरकारले भने जस्तो जसले सक्छ अलिअलि तिर्न सक्नेले अरू बेला हामी अरू रोग लाग्दाखेरि आफै पैसा खर्च गरेर स्वास्थ्य परीक्षण गराउँछौँ उपचार गर्छौँ। यसमा पनि सक्नेले त्यही गरौँ। जसले सक्दैन सम्बन्धित वडामा सम्पर्क गरेर हामी निःशुल्क पनि गर्ने व्यवस्था गरेका छौँ। विशेष गरिकन हामीले क्लोज कन्ट्याक्टमा रहेकाहरूलाई हामी निःशुल्क व्यवस्था गर्छौँ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई अपाङ्गहरूलाई अशक्तहरूलाई निःशुल्क गर्ने गरी व्यवस्था गरेका छौँ भने यो भ्यान मार्फत आजैबाट एउटा भ्यानले पुग्छ कि पुग्दैन थाहा छैन 32 कुरा छ यस्तो घना बस्ती भएको ठाउँ छ यो परीक्षण हामीले सुरु गरेका छौँ। आवश्यकता अनुसार यो सङ्ख्या वृद्धि गर्न सक्छौँ तर सङ्ख्यात्मक वृद्धि भन्दा पनि सङ्क्रमण सङ्ख्या घटाउन सक्यो भने हामी लक्ष्यमा पुग्न सक्छौँ। Prime Minister KP Sharma Oli has inaugurated a health post at Ghunsa in Taplejung district on Monday afternoon. Prime Minister Oli has inaugurated the community health unit built by Ghunsa Foundation in Phaktalung Rural Municipality 6 amidst the program this afternoon. Oli will also inspect Olang Chungola bordering China and visit locals during his visit. Oli will then go to Sandakpur to attend another program in Ilam district according to his press advisor Surya Thapa. Oli is accompanied by Nepal Communist Party Parliamentary Party Deputy Leader Subhas Nimwang, Minister for Culture, Tourism and Civil Aviation Yogesh Bhattrai and Chief Minister of Province 1 Serdan Rai, according to Yangjun Sherpa, the chairman of the foundation. Private residence of the then King Birinda Shah Sri Sadan has been opened to public from Sunday. Minister for Culture, Tourism and Civil Aviation Yogesh Kumar Bhattrai inaugurated Sri Sadan on Saturday. Executive Director of Naranhiti Darbar Museum and Republic Monument Management and Operation Development Committee, Vishnaran Dahal informed that public has been observing Sri Sadan since Sunday. Dahal said all health measures were taken when entering the museum considering corona infection.
Dahal informed that a fee of ₹50 has been fixed for 200 Nepali students, ₹500 for Chinese and SAARC nationals, and ₹1,000 for others. Dahal also said that Naranhiti Darbar Museum and Republic Monument area are still being reconstructed. Dahal also said that other buildings like Sri Page Crown are the center of attraction of museum and would also be suitable for study. Birendra, Aishwarya and Nirajan had been living in Sri Sadan before Darbar massacre. The house was closed for annihilation of King Birendra's family. Darbar massacre, which took place on June 3, 2058 BS, was the most shocking event in the history of Nepal. नारायणहिटी सङ्ग्रहालय र गणतन्त्र स्मारक यो विकास समिति अन्तर्गत एउटै कार्यालय भएको हुनाले तपाईले त्यसमा टिकट काटेपछि पल्लोमा पनि टिकट काटिहेर्नु पर्दैन। एउटै टिकटले दुईटै क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाली नागरिकहरूलाई ₹200, विद्यार्थीहरूलाई ₹50, SAARC कन्ट्री र चिनिया नागरिकहरूलाई ₹500, युरोपियन र अमेरिकन नागरिकहरूको लागि ₹1000 टिकट दर तोकिएको छ। र खास गरिकन यो कोभिड पछि हामीले सुरक्षाका सम्पूर्ण उपायहरू अपनाएर हामीले चाहिँ पर्यटकहरूलाई भित्र पसाउने व्यवस्था गरिरहेका छौँ। दरबारमा सिरपेज नै बढी आकर्षकको केन्द्र छ भने राजाले प्रयोग गरेका सम्पूर्ण वस्तुहरू दरबार नै एउटा आकर्षक छ। यहाँ चाहिँ हरेक चिज, यहाँ यस्ता चिजहरू छन्। अरू भूकम्पले भत्केका घरहरू पनि पुनर्निर्माण हुँदैछ। सरला महारानीको दरबार भन्ने छ, रणदीप सिंहको दरबार भन्ने छ, त्यस्तै गरेर त्रिभुवन सदन अधुरो छ। त्यो बनिसकेपछि मोटामोटी यहाँका ठुल्ठुला भवनहरू सम्पन्न हुन्छन्। त्यस्तै यहाँ एउटा आकर्षकको मङ्गल सदन पनि छ। त्यो मङ्गल सदनमा चाहिँ 2046 सालमा स्वर्गीय राजा वीरेन्द्रले तत्कालीन बहुदलीय नेताहरूसँग भेटघाट गरेको स्थान पनि हो। त्यो पनि हामी प्रदर्शनमा राख्छौँ क्रमशः। त्यसले गर्दा दरबारका हरेक क्षेत्रहरू सर्वसाधारणको लागि कौतूहलपूर्ण र आकर्षक र जिज्ञासुहरूको लागि एउटा चाहिँ अध्ययन गर्ने क्षेत्रको रूपमा चाहिँ छ। Ministry of Health and Population has directed National Public Health Laboratory to seek clarification on COVID-19 tests with 4 laboratories in Kathmandu. Speaking at a regular press conference on Sunday, Dr. Jageshwar Gautam, spokesperson of Ministry of Health and Population, said that they have directed Star Hospital, Center Diagnostic Laboratory, Surya Healthcare and HAMS Hospital to seek clarification within 24 hours. Some time ago, Nepalese who flew from Kathmandu to Hong Kong, Dubai and Japan through Nepal Airlines Corporation tested negative for COVID-19 in a laboratory approved by National Public Health Laboratory and tested positive for corona. Ministry of Tourism and Civil Aviation had written a letter to Ministry of Health on November 13. Ministry of Health had formed an investigation committee under the coordination of the Director of National Health Laboratory to investigate the incident. Spokesperson Gautam said that committee has directed 3 laboratories to seek clarification. Although Ministry of Health and Population has imposed a rule on all laboratories testing COVID-19 to store swab samples for 1 month for negative reports and 3 months for positive reports, those laboratories have not complied with the rule, said spokesperson Gautam. संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको मिति 2077 कार्तिक 28 गतेको चनम 125 को पत्रानुसार नेपाल वायु सेवा निगमको उडानबाट स्वीकृति प्राप्त प्रयोगशालामा कोभिड-19 परीक्षण गरेर नेगेटिभ नतिजाको रिपोर्ट लिएर काठमाडौँबाट हङकङ, दुबई र जापान नारिता पुगेका नेपालीहरूको तहाँ पुनः परीक्षण गर्दा पोजिटिभ नतिजा आएको भनी पत्र प्राप्त भई राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रयोगशालाको निर्देशकको संयोजकत्वमा गठित छानबिन टोलीले स्थलगत रूपमा अनुगमन गरी पेश गरेको प्रतिवेदनको आधारमा निम्नानुसार गर्न गराउन राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालालाई निर्देशन दिएको छ। नम्बर 1, मिति 77/5/31 को आइसिएस को निर्णय अनुसार कोभिड-19 को पीसीआर परीक्षण गर्ने सबै प्रयोगशालाहरूलाई कोभिड-19 परीक्षण गर्न लिएका सबै नमुनाहरू नेगेटिभको हकमा 1 महिना र पोजिटिभको हकमा 3 महिना स्टोर गरी राख्नुपर्ने, सो अनुसार नगरेको पाइएका स्टार अस्पताल, सेन्ट्रल डायग्नोस्टिक ल्याबोरेटरी, सूर्य हेल्थकेयर र हाम्स हस्पिटललाई
24 घण्टाभित्र स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय भएको छ। Ruling Nepal Communist Party NCP Executive Chairman Pushpa Kamal Dahal and Chinese Ambassador Hou Yanqi have held talks on Monday morning. Chinese Ambassador Yanqi reached Kumultara to visit Dahal this morning, according to the Dahal's press secretariat. Yanqi's visit has been viewed significant at the time when the intra-party rift of the NCP has touched a new height. In the meeting today, Ambassador Yanqi and Dahal dwelled on China-Nepal relations and the cooperation between NCP and Chinese Communist Party, according to Dahal's secretariat. Yanqi also presented a book by Chinese President Xi Jinping to Dahal during the meeting. Observers say it has become a customary affair on the part of Chinese Ambassador Yanqi to meet ruling NCP leaders and patch up differences between them. It may be recalled that Xi had held a wide discussion with Prime Minister KP Oli last week at the latter's official residence in Balwachar. 16 people have died in Nepal due to corona infection on Sunday. The number of deaths due to corona in Nepal has reached 1,321, said Dr. Jageshwar Gautam, spokesperson of Ministry of Health. So far, 220,308 people have been infected from corona. Along with this, number of corona cures in Nepal has reached 1,99,024, said spokesperson Gautam. At present, 19,963 people are in isolation and 686 in quarantine. According to Ministry of Health, 1.6 million PCRs have been performed in Nepal. आज देशव्यापी जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 19,963, संस्थागत आइसोलेसनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 6,351 छ। प्रदेश 1 मा 255, प्रदेश 2 मा 60, बागमती प्रदेशमा 3,740, गण्डकी प्रदेशमा 826, लुम्बिनी प्रदेशमा 1,309, कर्णाली प्रदेशमा 55, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 106 जना गरी जम्मा सङ्ख्या उपलब्ध छ। यसै गरी होम आइसोलेसनमा रहनुभएको सङ्ख्या प्रदेश 1 मा 1,538, प्रदेश 2 मा 309, बागमती प्रदेशमा 9,029, गण्डकी प्रदेशमा 1,030, लुम्बिनी प्रदेशमा 771, कर्णाली प्रदेशमा 90 र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 845 जना गरी जम्मा 13,612 जना हुनुहुन्छ। नेपालमा आजको पिसिआर जम्मा 8,032 गरी अहिलेसम्म जम्मा 16,60,075 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या 1,669 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 733, भक्तपुरमा 53, ललितपुरमा 131 गरी जम्मा सङ्क्रमितको सङ्ख्या 957 छ। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 686 रहेको छ। प्रदेशअनुसार प्रदेश 1 मा 26, प्रदेश 2 मा 40, बागमती प्रदेशमा 247, गण्डकी प्रदेशमा 93, लुम्बिनी प्रदेशमा 38, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 242 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरूमा जम्मा 5,679 र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 1,79,024 जना हुनुहुन्छ। प्रदेश 1 बाट 23,212, प्रदेश 2 बाट 19,118, बागमती प्रदेशबाट 1,07,180, गण्डकी प्रदेशबाट 11,163, लुम्बिनी प्रदेशबाट 22,143, कर्णाली प्रदेशबाट 5,818 जना र सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट 10,390 जना हुनुहुन्छ। कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर 90.3% पुगेको छ। Nepali Congress leader and Congress Sports Department Chief Mohan Basnet has accused government of not paying attention to corona control and prevention. At a blood donation program organized by Congress Sports Department at Mangal Bazar in Lalitpur on Sunday, Basnet accused government of failing to come up with any plan to control the spread of corona infection in country. Basnet said that government has also failed in running Delhi administrative mechanism. Basnet also said that CPN Maoist was trying to make government suitable for itself and people's problems could not be solved. Basnet said that there was a shortage of blood in the case of corona infection and a nationwide blood donation drive was launched. अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले यो विषयलाई कुनै ध्यानै दिएको छैन।
कोरोनाको महामारी होस्, बाढी पहिरो होस्, अरू किसिमका चाहिँ समस्याहरू हुन्, दैनिक प्रशासनिक संयन्त्र सञ्चालनको कुरा होस्, यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेको छैन। चाहे महँगीका कुरा हुन्, चाहे भ्रष्टाचारका कुरा हुन्, त्योभन्दा आफू कसरी बलियो हुने र आफ्ना पार्टीका हारेका कतिपय कार्यकर्ताहरू नेताहरू कसरी व्यवस्थापन गर्ने र कसरी हुन्छ सरकार चाहिँ आफ्नो अनुकूल बनाइराख्ने कुरामा मात्रै लागिरहेको बेलामा अहिले हामीले हेरेका छौँ नेकपाभित्र यस्तो किसिमको एउटा आन्तरिक लडाइँ बढ्न थाल्यो कि वीरगन्जमा अस्ति मान्छे नै मारे। आफ्नै पार्टीभित्रका चाहिँ नेता कार्यकर्ताहरूले अर्को पार्टीभित्रका त्यही पुरानो चाहिँ तत्कालीन माओवादी पक्षलाई एमाले पक्षले त्यहाँ हत्या गर्यो भन्ने किसिमबाट अहिले मुद्दा पनि दर्ता भइरहेको छ। फेरि त्यसपछि चितवनमा नेकपाकै नेताले बोलिरहेको बेलामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ निकै घम्साघम्सीको स्थिति हामी टेलिभिजनमा हेरिरहेका छौँ। अब कम्युनिस्टहरू अहिले रेस्लिङ गरेर बसिरहेका छन्। भोलि कोभिड बाहेक कम्युनिस्टका कार्यकर्ताहरूलाई नै रगत चाहियो भने पनि अहिले रगत छैन। त्यस कारणले हामी काङ्ग्रेसका साथीहरू यति उदार छौँ, प्रजातन्त्रवादीहरू यति उदार छौँ र हामी चाहिँ कोरोनाका बिरामी होस् वा गैर कोरोनाका बिरामी होस्, जसलाई रगत चाहेको छ त्यो दिनका लागि हामीले देशव्यापी रूपमा अभियान चलाएका छौँ। Speaker Agni Prasad Sapkota has said that preparations are being made to convene the winter session of the Parliament. Giving a brief response to media persons at Singhadawar on Monday, he said that discussions are underway with the government and political parties to convene a winter session of the Parliament. According to the constitutional provision that the difference between one convention and another should not be more than 6 months, the convention should be started by January 30. But before that, maximum efforts are being made to convene the Parliament, said Speaker Sapkota. Sapkota also mentioned that the ordinances brought by the government when the Parliament was not in session will be discussed in the House. He said that various health security measures are also being discussed to prevent the spread of corona, as regular meetings have to be held and the convention is going on for a long time. The annual budget session of the Federal Parliament ended on July 3rd. There is an arrangement for the President to convene a parliamentary session on the recommendation of the government. करिब 1 महिनापछि सुरु हुन्छ। त्यो त संवैधानिक बाध्यता हो, अगाडि बाध्यता भइहाल्यो। अब कुराकानी चल्दैछ। सकेसम्म अगाडि नै चलाउनका लागि कुराकानी चल्दैछ कि सरकारले एकपछि अर्को धेरै सिलाइरहेको छ, संसद चाहिँ बन्द छ, अब आवाज पनि आएनन् भन्ने छ। पछि फेरि ती अध्यादेशहरूमा सदनमा छलफल हुने रहेछ। अब सकेसम्म चाँडो सदन संसद राख्नका लागि छलफल चल्दैछ। सरकारले संसद चाहिँ बन्द गरेर खुरुखुरु अध्यादेश ल्यायो भन्ने आरोप देशमा लाग्यो भन्ने। अब संसद पनि चल्छ, त्यही छलफल हुन्छ सबै है। त्यस करिब 1 महिना पुग्नु पर्यो अरे। अब सकेसम्म चाँडै पनि हुन्छ हेरौँ। अब संसद चल्यो भने चाहिँ त्यही सेनिटाइजर चाहिँ घरमा चल्ने हो कि अरू केही वैकल्पिक अरू केही उपायहरू? धेरै विकल्पहरूमा सोचाइ भइरहेको छ। 1, 2, 3, 4 सबै तयारी चाहिँ हामी पुरै तयारीमा छौँ। सुरक्षाका सबै मापदण्डहरू, स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै मापदण्डहरू अपनाइन्छ। के गर्दा चाहिँ हामीले गर्न सक्ने कुरा सबै गर्छौँ। अरू बाँकी कुरा चाहिँ परिस्थिति जन्ने कुरा होइन। यसो हो कुरा, हामी हाम्रो तयारीमा छौँ। सरकारसित पनि कुरा चल्दैछ। 22 political parties and organizations including Communist Party of Nepal and CPN Revolutionary Maoists have staged nationwide demonstration against government. They have protested against government in various parts of country, including Kathmandu's Maitighar Mandala. Protesters demanded repeal of MCC agreement maintaining Nepal's ownership over territories of Limpiadhura, Kalapani, Lipulek, Susta, Maheshpur encroached and occupied by India. CPN Revolutionary Maoist leader Pari Thapa said that protest was staged to put pressure on government to provide minimum facilities, including food, employment, free education and health care to unemployed and poor and immediate payment to sugarcane farmers. Party leaders said MCC had been made clear by senior US officials and embassies that it was part of Indo-Pacific strategy and should be rejected immediately. जनताको जीवनस्तर दयनीय भएको छ। महामारीबाट थलिएका, संक्रमित भएका र पीडित भएका जनताहरूले उपचार पाएका छैनन् र सरकार उपचार गर्ने आफ्नो दायित्वबाट वञ्चिएको छ। देशमा किसानहरूले खेती गर्नको लागि, खेती लाउनको लागि रासायनिक मल समेत पाएका छैनन्। त्यस्तै गरेर
देशमा बेरोजगारी भएको कारणले, रोजगारीको सिर्जना नभएको कारणले देशका युवा शक्तिहरू सबै विदेशीमा पर्ने अवस्था आएको छ। त्यति मात्र होइन, एउटा नेपाल एउटा स्वाधीन राष्ट्र हो, एउटा आफ्नो स्वाधीनतालाई जोगाउन समेत यो सरकारले सकेको छैन। र पहिलाको कुरा त छँदैछन्, पहिलाका समान सन्धिहरू त छँदैछन्, सन्धि समझौताहरू, तर पछिल्लो समयमा आएर अमेरिकासँगको एमसिसी जस्तो राष्ट्रघाती समझौता गर्ने सरकार अगाडि बढेको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले यो सरकार संविधानले व्यवस्था गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हुने, रोजगारी राज्यले जनतालाई दिनुपर्ने जस्ता जुन आफ्नो दायित्वबाट च्युत भएर एकदमै सङ्कीर्ण स्वार्थबाट प्रेरित भएर आफ्नो गुटगत स्वार्थको लागि जुन लिप्त भएको छ यो देशको सरकार र प्रधानमन्त्री र यो सरकार चलाएको पार्टी, र यसले जनताको हितको विरुद्धमा जति पनि काम गरेको छ त्यसको विरुद्धमा हामीले यो कार्यक्रम गरेका हौँ। This is all for now. We'll be back with more news and updates. Till then, keep watching Dhamma Television. May all the sentient beings be at peace. Stay safe.